तिप्रासा कायजाक हिंदी सिक्ला सिक्ले हिंदी बुइनिबो संबाय कायजाकलाय माने खासखाय बोरै रकनि बागै कक्मा अमनि तै दङ टिभि सालब्रुनो चयाकरै अ खरांनो तिसै दङ फियाबा त्रिपुरा हास्टेव गोबांखौनो पलिटिकल बडल्स दङ एनजिओस टीम दङ हायखोबो स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन दङ अ कक रकनो तै सानायकरै कम से कम बुइनिबो संबाय कायजाखांके एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल नाय तै बो चाकरी माने थामान यागलाबो बिनि एसटी कोटा कैंसिल अंनां थुहनै आकक साजाक बतंगो तितिया दिसि हापंनि ईएम रविंद्र देबवर्मा फेवा तापसुक जरातै कक सिमिं सालायो एक्शन नाहारजायाखौ जरा लाइरक दि लिमिटेशन वानसुगै सेंसस रिपोर्ट न नासिंलायजाक बुसुक बसं हायखोबा साबनि बुसुक कायजक लायखा कुबनि बसंबाय आव ताबुक आसाम हास्टेनि चलारबाय कायजक मानिबो त्रिपुरा हास्टेव पुइला रेजिस्टर अंखा ताबुक रेजिस्टर खायनानै जेंलाखिया आहायनो मा सासिनाय आमुबो कायजाक बाय कायजाक बोरैसे निजिनि बुसाय तिप्रासानो याकरै आसामनि सलाबै खालायमानि तिनि बुइहनि मानो दङ टिभिनि अजमा हायगबा फाउंडर जाकब देवमा तिनि अकक तुमानो तामनि बागै स्नामनै आव हामजाकमानि कुनो बाउंडारिस ग्रै हामजाकमानि जेसे बायफोनो तंलाके खामान लाके हामजाकमानो केबो सिकली हिंगांके किसाबन खनातो हायफोनो बुइनि बसंबाय कायजाकमानि हिंगांके तिप्रासा चलारो कखनो एक्सेप्ट खालायमांलाक बोरैरो बाय बदल बर एक्सेप्ट खायमांफनो चलारो 100 या 1000% चलारो नुकुनि बरक बादे केबो बाय एक्सेप्ट खालायमांलाक आबागैनो रिसेंटली साधारणत फोटो वायरल उंगो खरकसा कक ब्रक शर्ट मुभि खायनाय लुकुरक एंटरटेनमेंट उंगो चाजागो बनि गुबुनि बसंबाय फोटो वायरल उंमा बाय बुसुक उंखा सागबाथां निजिनि ब्लग फाइ सापायना नाखा आमोनसे सिगां खरकसा रोजाब गोरों आसामनि सोलाबाय कायजाखा बुसुक ट्रुलंखा ससियेल मिडियाव कयेकजना ससियेल मिडिया इनफ्लुएंसर दा नाय हायगबा आहायनो ब्लग लायना आहायनो कक सानाय दा नाय ना दफानि स्टार्टिंग नि साइमनो ना एंडिंग नि साइमनो ना मिडिल नि साइमनो थिनांगो तामनाय आम साइमिया बर हायनो तुं तारांकी फाइ सापायो तिनो अमहायनो मांपली आसामनि चलाफायै बिनि बिहिगनो खगैतलां थिनियो बिहिगनो कासुक थिनियो त्रिपुरा हास्टेनि तिप्रासा चला बुइ बख्रक फात्रि थैसासरु खलायक्लांजाखा तै रां 55,000 खगैतलांजाखा अकक तुमा जों अ चलानि अ बसायनि बनि रेफरेंस हायगबा बनि भिडिअ बायनो जों अकक तुमा सनाम दङो बनो सोंबाय गोरोंखा आबागै ताम गांके खारलाय बरलाय उंलाय माने त्रिपुरा हास्टेव बिसि बाङै दङ आबागै जों अकक तुमानो मा सनामो बोरैनि बुमुंखा सीमा देबरमा मुंगै गामि हिंके मेलागौर उरमाय बुफानि बुमुंखा विश्व मित्र देबरमा बिन बसायनि बुमुंखा आशिष त्रिपुरा बुफानि बुमुंखा कालाचन त्रिपुरा तै बुमानि मुंखा कल्पना त्रिपुरा तै गामि एरियाखौ उदयपुर गरजी कालाबनी आसामनि सोलाबाय खालांखा आबोरै सीमा मुंगै बरक चेन्नाइ सामुं खलायलाय तंलाय मानि खरंनिखौ बुखुं नै खलायै न हामजागलाय बिसाय इंगै सामुं तां तंलाय मानि फियाबा खारलांखा पोर साखलाय आसामनि सोलाबाय आसामनि सोलानि फेसबुक सिमनो जय आजम नि हिंजाखायगबा आहम नि हिंजागो आजम नि हिंजागो आसुंनो आमबायनो बुइ बख्र फात्रि लांजागो बरक काम करंदा नुखुं खानो ताम खानो सैमिया तबको बरक कायजाक जा कक्तम मिसिंथि ताई अ चला साका आशिष त्रिपुरा साका बरक नि रां खाथैजा 55,000 केस रां बखौइत लांखानै चेन्नाइ नि थारामनि आमसायो बरक तंगो बेलाइन वानाम सिंचा त्रिपुरा हास्टेनि थिना गुबुनि बसंबाय कायजाक मानि तेबो बारि दं आमनो मथाक मानाय दे मान्या बेलाइन वानाम सिंचा तिनिनि अकक आसुक जरानो अचला आशिष त्रिपुरा ताम साका खनाय नि दंग टिभिनि मांप्ली अ ककाया साना मुसुगता दङ टिभिनो बिगिराबा नङातन कस्त पाराराव सामुं माया हनिने जेना फाइका हाइने 3 मास दंखा दंगिने खोनामाले आनि बुरै दमुं जायानि बुइ फुंगाय सालायता नग दंगिने फुंगाय सालायख्लां नग थांका बुइनि कक बिसास खाया थांगिने फाइमाले थांका तां थांगिने इनके बनो ती फाइकान लगे नग तंगाय कस्त दंखायबा ती फाइने तंखा 3 मास तंखा बुइनि कक आं बिसास खायाता आनि बुरै हायंगला खनै आबास यांगा तंता ताबुगले हायजोंनि थांसिबो गलाय ताबुग रांगुति थांका 50,000 निसका 55,000 हाइतलां खानि रां
ani Google Pay ani joto pay khaitlang pai khata bo ang yango boni slano sawi nai ano lama kasi bokro phatiri khairo atrota sili nang khairo yang bus phangna hoite blog jora atrota sili nang khata le ta bang ngoya indison nana hi thangman ji bo buro jani room no khori thangbai kha jugali ne angke bono rifri thaka cycle bai bo auto gari bai thangbai khata rifri ka se gonta ka sa hairo bo kasalma thangbai kya call ani call khaiman bo mobile switch off bai kya te rutu ko mali yang sabono bo abono norong na sautang ani lukurong no kisa kani buino rutu ikari di ne norong joto na share khaibe di ne tabuk to ani meri certificate utlang thaka bo tak bo to selarai de thaka na soi thangkang bo saimia buisang khus khaiman le bo selanai thangni sauta no ne te tabuk boni buma phau sai tong ani busajung no rutu ikari di ne ang puro se rutuk sine tabuk ang chernai sor kotoma ang puro rutuk sine ang miani simi rutung mani lengkhang bo thangman ke roibar ni sari ko thango tinta digo thango gang apron te rutung mani honi ego to dor tukha buriba hamja ge rutu ta torno asakle hamja ge rutukha bombla na sa hamja ge khibi thangpai asang je nang bonang ri tongo ri sum del no bo mual te order khainao je nang bonang ri tongo angkle ang duty khai tongo part time kaisa angkle morning duty kaisa khai tongo bonang busuk ri sum ri tongo mas saklai je nang mung ri tongo bono awasi bo bujiya hamjai kaijak manchi hai khai thangpai bo be ang 3-4 bosor hamjak gine no kaijak layo ebere khlai nong ni borok soya boni borong nong ni borok soya ta hamjai kaijak lai ne ang ba gori bikira hini soya ta hai hini no bo tuma baban soi thangpai ga ta bo lang kono buji maliya asa koduma tongoi si ta ana khibi thangpai ang ta kos tongani tong ta deli ai kle buino sawine boni dol no sawine aslan dol no saina na buine ana bothar pe plan khaiman ta bro bothar hi pai khamo aso ang ai te duty thangpor ana hikle bokro go it bai khitari nei bokro phatri klai thango ang bata mo khani wana maliya ang saima khakle borong kok saman ge saima kang ang borong WhatsApp rok na hack kai tongkha epre klai borong FB rok go hack klai tongpai kata gelang saima kata bo kok saw nei gang boni test klai ma nukha borong daily lang duty thabro ga phungo ge test khai kok salai ta borong test rok khai kok saw kle bo bonang duty join khari kata duty join khlai man klai bo duty khlai ka 12 din duty khlai man ji bo hayang thango a jaga malai nei tuma baba salai ga as bo bahai ke ba hamza ka asla no bura asla ni para ka asam gulaga tibo asla ni para ang joto khujna pai kya asla ni photo rogo joto na pai kya kisa ani bui no kosto ke rutu girdi ang bono no ro na ni boni buma bua sai tong tawa no ani busa no rutu girdi ni rutu giri akle police case khaine ni ang to masi khaisi ne ang kuno buji mali ang pian chim suksu asu kosto na sokan to ma khai tong sine ang tawa ana logger ne ko sau kre kosto ma sokan rang puja joto tlang thabai ga ni rang puja boni account bang da pai jak ang ba buri ne bisat khaine khorom ni link khai tongman ta ba bura ba utok pai ta bai ka tamon dunia boni grami bank ni account ro rang tongo joto na pai kha bo ang sai si mai wan sobi tong mai ang le bona kha kai tongo i ma sote bonang to tumo radang sang ni chen dok ta ge nei hini ne ko ki sai bai jak abasi bo hayang buini selara bai asla kha kai jak si selara bai ba ke thang pai tak bura ba thangka borong thana himani kerala thana ni khana bani ang ayang ne thakara na yang gana tongka ang sing khai tong tau tara moni bo